Ratusan pendukung aliansi 11 partai yang dipimpin Jamaat Islami berunjuk rasa di Dhaka, Bangladesh, menuntut pengadilan atas dugaan pelanggaran HAM, termasuk penghilangan paksa dan pembunuhan selama pemerintahan Partai Awami League. Aksi ini digelar bertepatan dengan ulang tahun ke-77 Partai Awami League, yang kini aktivitas politiknya telah dilarang oleh pemerintah sementara. Sejumlah pendukung dilaporkan ditangkap saat mencoba memperingati hari jadi partai tersebut di berbagai wilayah. Sejak pergantian kekuasaan setelah Sheikh Hasina meninggalkan negara pada 2024, dinamika politik Bangladesh terus berubah, dengan Jamaat Islami muncul sebagai salah satu kekuatan oposisi utama. বিমানে যেতে যেতে মোবাইলে শুনবেন এবং পড়বেন। সার্বভৌমত্ব এবং মানচিত্রকে টিকিয়ে দিবে চেতনাকে ধারণ করে বাংলাদেশের জনগণের সাথে মির্জাফরের দল নবাব সিরাজউদ্দৌলা 11 দলীয় ঐক্য আয়োজিত আজকের এই বিশাল আমরা আপনাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই গণহত্যা সবাই বলে চালিয়ে যায় চালিয়ে যায় সবাই বলে সবাই বলে হাতের তালে নামে মূর্তি বানানোর জন্য মূর্তি বানানোর রাজনীতি বিক্ষোভ সমাবেশের Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.